Bonjour à tous et à toutes, nous sommes le 28 mars 2025. Voici les commentaires de notre actualité d'aujourd'hui. Donc, l'intervention du ministre des Affaires étrangères du Rwanda dans les Nations Unies. Et nous allons aussi clôturer notre actualité par les murmures sur la rencontre entre Joseph Kabila, Félix Antoine Chilombo et Corneille Nangaa. Je suis Christian depuis Congo 26 TV. Donc, msahau kulike, kushare na kusubscribe ili kazi za wana sipate kuendelea. Hapa tunaongelea d'habitude atukalagi na atulitaki informa atukie commenter vyenye hapa kufanza. Tunakia toujours commenter vyenye balifanza. Jo hatulitaki information ya mpya. Tunakia njo commenter vyenye balifanza. Donc avant ya kuanza commenter donc tolanda nano au petite vidéo ya ministre wa affaires étrangères wa Rwanda tolanda. This is precisely why Rwanda insists on accountability and transparency for all those who are mandated by the UN Security Council to serve the cause of peace. Allow me here to bring more clarity on the conflict in Eastern DRC. This conflict was not started by Rwanda, but the burden has been placed squarely on Rwanda's shoulder. In addition, actions taken by different actors have enabled the DRC to escape its responsibilities, particularly as regards to leadership and governance failures. The root causes of this conflict go back first to the continued preservation of the FDLR genocidal militia, despite its record of ethnic massacres, recruitment of child soldiers, and destabilization of both Rwanda and the DRC. It is unfortunate that some in the international community conveniently continue to ignore its existence. The recent capture and handover to Rwanda of FDLR members, including a senior commander, has provided even more evidence of how the DRC government integrated FDLR fighters into its national army. Kinshasa gave them weapons, resources, and a platform to continue their genocide ideology. Secondly, the systematic persecution that Congolese Kinyarwanda speakers, particularly Tutsi communities, is linked to colonial legacy. This includes communities in South Kivu and Ituri provinces. Among the consequences of the discrimination, violence, and ethnic cleansing in the DRC are the hundreds of thousands of refugees in Rwanda, Uganda, and other countries in our region that have been living mostly in refugee camps, unable to safely return to their homes for many years. Given the situation, what is to be expected from Rwanda? Why is Rwanda disproportionately targeted? It is not clear. What is clear to us in Rwanda is that the defensive measures we have put in place will remain until there is a credible framework for long-term security guarantees along our border with the DRC. Madam President, the case of MONUSCO has been particularly troubling, as reflected in the report we have just received. There has been a recurrent pattern of MONUSCO's deliberations being used to push a narrative that fails to reflect reality on the ground. Sadly, today's report is no exception. While it accurately cites abusive armed groups like the ADF, Codeco, the Kinshasa-backed FDLR, genocidal militia, and even DRC forces as the main perpetrators of human rights violations, the report continues to single out other actors as the primary cause of instability in Eastern DRC. As such, the report shows a clear pattern of bias in the reporting of the security crisis in that region. MONUSCO's long-standing failure to implement the mandate it was entrusted with 25 years ago, that is the eradication of all armed groups, including the FDLR genocidal militia, which has operated with total impunity in Eastern DRC for the past 3 decades. We cannot hope to achieve peace if the root causes of this crisis are not addressed.
I was personally... Huyo ni ministre wa affaires étrangères wa Rwanda, haikuwa kuwapresente tena, je crois que mnamjua ni wote presque. Hapo iko na intervenir muoni. Mais iko natupatia rappel ya mingi après intervention yake. Donc unajua ata Bible inaandika. Bon, mi soma ki Bible sana, mais je crois que quelque part mon Bible piko wanaandika sema duniani kama mbinguni. Donc mtu kama uko idio unabakia tu idio. Mtu kama uko mbafu unabakia tu mbafu. Vous m'excusez pour le terme là. Mais ni réalité, il faut qu'on aille na vile vile qui ko réalité vile. Kuisema que c'est réalité ko vile. Et donc gisi ana intervenir umu, eko na intervenir mu anglais tout d'abord. Mais ukisikia intervention yake donc haina argument yake ou bien intervention yake haina soutien, haina support. Ni kama vile tu mtu anaona vitu anakia anaandika kwa mapapier kisha iko nasoma tu. Ukisikia biko nasoma, ukiangalia na kisi vitu biko mswandiza Kongo na biko nasoma habibambani. Ye iko na jiplendre juu ya ba FDLR. Ye iko na jiplendre juu ya Batusi Mkongo. Ye iko na jiplendre juu ya Banyamulenge Mkongo. Ye iko na jiplendre juu ya discours Mkongo. Et donc ye iko na jiplendre juu ya kuchunga manani kama ma mesure défensive. Si ma mesure défensive elle fait référence à quoi? Donc mission militaire si oui. Mais kama unapenda donc au commenter, on kama vile unaweza kutukata, bali tukataza kwa na commenter. Nous sommes là juste pour commenter. Mais ukisikia biko naongea, ni juste ni ile culture ya kule kwabo. Basha tu ile culture kule Rwanda bakai transférer, bakai translate, donc bakai leta mu Congo. Sasa biko na propager ile message mule mu Congo vile. Donc biko na pima kutu influencer na bitu byenye atuyui. Sika mko na comprendre bien. Biko napenda kututia mbitwa bitu bya atuyui. Bia haiko bia no haiko bia division, mais au juste ni bia biko na philosophie moya ya séparation moya ya vie. Bale batu biko nasema donc nisema katena depuis les siku kama no ukikutana par exemple mu pays yenye mkwemo tribi inaweza jiretrouver, inaweza kutana mu ile tribi iko presque pays tatu wala pays ine. Ile tribi inakuwa toujours na ile tendance ya kujiona sa vile ni nation à part. Donc ile tribi mara mingi haikale na jiconsidérer kama wala ile ni nalo baboye, haikale na jiconsidérer juste kama ni ina partir kwa ile pays mwe inakuwa kemo. No, inakuwa na ile tendance ya kuchikamata sa vile ni une nation yenye iko mpe identique, haifanani ile nation ya ile pays yenye iko emo. Donc nabo politique yabo na message yabo juste njo ile njo ya argument yabo yenye biko natumikisha. Et donc ukipima sa comprendre, il faut na yo sasa ile argument biko na ile argument yabo, donc ile agenda yabo ye Kagame iko nayo. Agenda ya Kagame donc tuko na mtu mwenye iko na achever mule Mkongo. Agenda ya Kagame tuko na mtu mwenye iko na achever mule Mkongo, donc mwenye iko na soutenir mule Mkongo. Notamment tuko na Corneille Nangaa, donc ça hii ndio mwenye iko kumstari ya kwanza. Et donc kusema Joseph Kabila, bon tutaongea juu habari ya Joseph Kabila, mais ni mtu peut-être ronza kiangala mbale bakteria benye biko bana donc tunasema on dirait biko pale ça vile ba observateur ba ile situation quel que soit tuseme kwanza ile maloba ya Felix alisema kama no ndio mwiko derere ya M23 na tuko na mwingine mwe banaitaka mtu banaitaka jina Kibisimwa, ndio biko pale na bengine saba Congolais ja kustenir ile agenda. Na mwele kustenir ile agenda tuko na mtu mwingine mwetuko tunenda sema president wa republiki mwenye maneta Felix
Donc naye il faut natira attention naye ukimwangalia comportement yake vis-à-vis ile situation yenye tuko tunaona. Quel que soit bitu tunaona sai. Quel que soit ya bitu tunaona sai. Mais il faut naye soko na mwangalia naye il faut na yua ku différencier mai na mafuta. Puisque iko impossible sai kusema sema no M23 kukia kuvaire Bunagana balipitaga balitokea Uganda kisha wewe ule mtu anakiatuambia sema no Uganda aseme tuko natumika kama tuko nafanya coopération conjointe na Uganda. Donc il faut natira attention sana tena na ule mtu. Sasa huyu bwana kisi biko nasema mle mpei biko wanacheza hii. Donc bal créer donc biko na situation moja hivi. Tuache kwanza kuangalia kwanza aspect économique ya hii situation. Tuache kwanza kuangalia aspect ya multinational. Tuache kwanza hivi. Tuangalie sasa ile ya Rwanda na Congo. Kabumbu balicheza hii. Rwanda aliresir kucreer donc agenda mbili mtere moya na baktere bawili baile agenda mbili mtere moya na baktere bawili. So iko na bakteria biko natumikisha na iko na bakteria bengine biko natumikisha kutoka ngambo ya Kongo benye ye iko na manipule na bale ndio biko naenda kule kulini defro ndio banaonekanaga mbele ya macho ya Kongole bale ba faible. Et puis bale bakteria nabo baka créer nabo nabo bal créer nabo ingine cause yenye vraiment haina ndo reality wala haina ndo objectif yao wala haina ndo objectif ya Rwanda juu Rwanda iko na objectif yake apari ya bananga mwachi kwanza bananga nanga hivyo msiko na bachia mnani mu donc mu msiko na bachia ku liste mko na toa nanga mu liste nanga yeye c'est juste ni donc ni bitisho bon sita sema ni bitisho sana mais ni mtu akumaske ile ni maske ile nanga ni maske ya Kagame mle Mkongo nanga yeye ni maske ya Kagame mle Mkongo siko na kuya nanga iko na kia mle Mkongo à l'intérieur du pays anaonesha ba Congolais kama donc yeye iko na problème iko apezo kubadilisha Kongo iko apezo kumtoa Felix akitoa Felix yeye iko na uwezo wa kubadilisha Kongo na Kongo inakuwa bien ndio iko nayo ndio image ya nanga hiyo. Mais huku Rwanda yeye ni problème ya sha créer le problème ya cause ya Kongo yeye ashaka créer donc ni kitu kimoja kiko permanent ni kitu kimoja hata saa mie saa ni directive niko president wa Kongo kama naweza endelea kutumika wala ni evolue kutumika gisi Felix qu'on tumika et donc souzi résoudre les problèmes. Pourquoi? Parce que c'est un problème de à chaque phase iko permanent. Sasa kule à l'extérieur image yenye konayo Kagame na agenda yeko nayo à l'intérieur image yenye Kagame konayo na agenda yeko nayo azifanani. Image ya nanga na agenda ya nanga à l'intérieur du Congo haifanani na ile iko à l'extérieur. Et c'est ça malheur ya Congo. Et c'est ça malheur ya Congolais. Donc malheur ya Congolais ni kuwa sita sema ile Karl Marx alisema idiotie. Wala ni sita sema vile. Malheur ya Congolais nile kushindwa kufundishwa politike bien avant. Nile kukosa homme politique mwenye atamtrain mwenye atamwentraîner politique comment banakala activité politique inafanywa kaji. Et qu'est-ce que signifie la politique? Et ça se fait comment? Ça tellement que hatuna bale watu et donc situation batakuwa natushinda kila wakati. Nikusikia biale mkula ndeko naongea huyu ministre donc unaangalia yeye kana katala vyote bi MONUSCO kuna sema vyote anakatala bi oni nasema vyote anakatala atili ponaweza jiuliza sasa mtu gani mko nakatala vyote. Hebu kaambia kama no Rwanda Defense Force RDF iko Mkongo lakini iko nakuonyesha kama no abiko. Mais après parler on kuambia kama no balikamata mesures défensives. Donc balikamata mesures défensives ya binye abiko. Ule tena mtu anakuambia kama no gouvernement Congo iko na armée de l'air. Yeye tena huyo tena anakuambia kama no yeye ha armée ba M23.
mais basha comme kama province mbili saa ina nusu mais ya barme dans l'entre autres mko na nanga mweko bambia semeno alikia balibere mtu kona baua juu nanga kona fa sembla M23 kona fa sembla akini biko na uwa watu sana ça il faut savoir Congo batu bapumu si tous les partis beko si unasikia raporo za unasikia uniki sipo nasema batu bapumu kule na lamkaga busuru nakutana maichi 5 nakutana busuru nakutana maichi 2 nakutana busuru nakutana au moins 20 personnes alisema député jana 20 personnes par jour iko nakatika hapa tuyasema njala hapa tuyasema magonjwa hapa tuyasema kugeuza watu za bilubi sasa watu bashabakia fasi moja sasa vile bilubi iko na wachunga na mabunduki na kuambia kama hakuna vile mnaweza fanza mais tuko na MSC hapa swandiza liberateur mwenye kona shinda around kona shinda nazunguruka kudanganya watu wasipiko bikuemo asipiko bya tafanza okay agenda ya chifu wake na yake azifanani chifu mwanamsutenir mwanamsaidia Kagame na agenda ya nanga azifanani voilà comment situation iko donc tantôt aremko anaenda nakwambia kama no Masisi balunguza ma village okay hebu ndio bakubeo kwa Masisi kwambia no Minembo balunguza ma village okay hebu ndio kwa Minembo ukirudia kuna kwa chef sasa Felix naye unakutana tena naye vile vile na Kagame anapenda vitu ya vile pale kabisa na Yesu Kristo anaweza kuya anaweza rudia anakutana ile situation iko vile vile parce que il est devant les stasema kama iko devant les faibles mais iko mbele ya watu wenye naweza sema iko mbele ya watu je ne pas même les termes donc c'est comme si donc iko mbele ni joueur mwe iko mbele ya ba nasema je tena donc on a dit retrouver ni joueur mwenye iko mbele ya ba veteran parce que politique yabo yibana kama Congo normalement ni équipe ya ba veteran Congo attaque république attaque pays gouvernement Congo ni ba veteran yenye couvre ni ba veteran parce que abayu ya kufanza mtu kona fika ku pouvoir ulia fanze bibi nafanana politique anaanza enda byake benye havina correspondance na politique swandiza ba congolais nabo wanaita seba patriote ngo swandiza ba congolais kama ba pere de mer donc nabo vile biko nenda bule tu ya mtu mwenye eko contre république okay sio kama panakuwa bangi ya zamani na mpya bangi ni bangi Kagame unaweza fabi utafanza atake Kongole hakuna vyenye unaweza msatisfaire iko hakuna vyenye anaweza kufurahia iko na hawezi kutrust upendo kuna donc upendo kuna mlambula hakuna vyenye anaweza kusikia wala hawezi kutrust hawezi donc hawezi kuamini fabi yote unaweza fanza ujife collabo mpaka mwisho yeye mshimo wake inakuwa ni ile agenda yake juu ya Kongo au juste ni ile moja sio mbili ba M23 bakuye watie ba yale mpale de marbre hayakuwa ndo kuacha a chaque créer cause yake na ile cause iko permanent unaona frontiere vile iko permanent na ile cause yake nayo vile iko permanent mkichwa yao du inalomba peut-être kama tungelikuwa na politicien mwenye anayua gisia kunavige mu vitu na kuyua gisia kunavige mu vitu habilombi vitu vya mingi habilombi wende leta barise habilombi wende leta siwi ba Chade habilombi wende leta ba Rome habilombi si wende leta ba makabila yako waseme njoo bakikustenir habilombi bibiote donc le seul secret et la seule solution ni tout Congolais akuwe à mesure ya kuparticiper ku politique ya pays na kuwa mesure ya kubénéficier kuma ressources za pays à part pale l'État bonaweza penda kuleta la situation demeurera toujours ainsi wende mbinguni rudia itakuwa na bakia vile na ndio vitu tunaona
bashazunguruka, tanto biko Katare, siyo tanto biko Rwanda, siyo tanto biko Nairobi, siyo tanto siyo Zambie, siyo tanto siyo kama ni Sudan, siyo kama Sudan du Nord, tanto bakutana ni kwa Addis Abeba, siyo tanto bakutana mu France, siyo tanto bakutana mu Angleterre. Ainsi ils sont en train de chercher la cause profonde. Papa, mkutana na ata mbinguni. Hakuna question mnaweza uweza ku résoudre parce que vous êtes en train de résoudre ce qui n'existe pas. Vous êtes en train de chercher la cause d'un problème qui n'existe pas. Et qu'est-ce que vous allez aboutir comme solution? C'est toujours néant. C'est toujours zéro. Ça vous devez savoir. Mtatafuta leo, kesho yake hamtapata solution. Baku démissionner bangali bata démissionner. Parce que Rwanda iko na dépendre na comportement ya gouvernement ya Kinshasa, iko na dépendre na comportement ya ba Congolais. Aussi longtemps bitu biko vile, donc c'est ça sa victoire ya ku maintenir ile situation vile. Basha tudanganya déjà parce qu'il y a remere ngwaseme Félix siwi na Kabila asisiwi kama na mtu mmoja anaita Corneille Nangaa ngase batenda onana Uganda mbele ya Museveni. Et donc tu vas ndi résoudre problème ya Congo. Jackson jana alitoka hapa anatuambia kama Uganda iko na beneficie ku minere ya Congo. Rwanda iko na beneficie ku minere ya Congo. Burundi iko na beneficie ku minere ya Congo. Ata wepeke. Parce qu'on a pas $200, $300 par seconde. Est-ce que les faces on les a yatili à vivre? Est-ce que les faces on les a yatili à vivre? Donc batenda ongela kwa Museveni juu Museveni ambe kama no mnaona problème iko ni problème ni mwa Kongomani bo muache hivi muache pakua amani juu aache kuprofiter kwa ile aache kupata vile viko apata kule kwa West ya Congo. C'est vrai. Chama nakutana bika normal. Je crois que mko najidanganya. Félix Nangaa na mtu mwabata Joseph Kabila bale batu ndio benye ileje. Bale batu ndio banafanza vile bitu bikwe vile à l'intérieur du pays. Na ibo kubifanza bikwe vile donc biko bana bénéficier. Parce que balikia bambia kama ebo ndio ba super. Ndio ba Congolais ba super. Benye banapaswa maintenir situation kama bakiongea bakikutana kule kwa Museveni baende ongea problème itaisha. Problème haitaisha. Banaweza kuwa ndio ni ba troubler ndio kana créer problème lakini problème haitaisha. Aussi longtemps Congolais haya wake up. Aussi longtemps Congolais haya lutter. Alisemaga Lumumba. Sans la lutte vous n'aurez rien, ni aujourd'hui ni le lendemain. Et donc situation itabakia vile vile. Ataenda kule banaongea piko bengine benye hana uwezo wa kuwaza iko achunga seme Nangaa kie mlibere. Nangaa kie kulibere, Nangaa anaweza kulibere situation yoyo kwemo. Wewe peka upendi kujilibere. Nangaa atakulibere ai na wewe peka wewe vya kufanya. Nangaa iko tengeneza lare, ya watoto yake. Nangaa hakuyui, haiko rafiki yako na utamsogeleaka. Et donc kama uko unachunga sia kulibere ubakie vile vile. Haiko pale juu ya kulibere mtu. Palituambia kama Felix akifika ku pouvoir yeye ni mwana mboka, yeye ni mtoto wa Chiti. Peuple itaona social. Social leo tuko wapi? Peut-être social unaweza angalia peut-être kwa familia yake. A part si familia yake social unaweza angalia wapi? Ni wewe peke kujilibere. Na kama upendi kujilibere, donc il faut itikesa kuwa muumbu. Pointre. Mengo batenda kutana na Uganda ngopiko batafanza. Selo rimere. Batakutanana na habataelewana. Na taba elewani. Beba elewani kisi banataka. Kagame hatabaacha.
il faut comprendre ça et mwanze kuyua kama no piko agenda ya Kagame na piko wengine ba troubleur benyiko na manipuler mule Congo à l'intérieur du pays, notamment Nanga, Bisimwa na ule Joseph Kabila. Piko sa vingine piko na ignorer réalité kusema ukweli, waseme wao ni wa scientifique, siwebo. Gizi muliona alimanipuler Félix. Et d'ailleurs, Nanga ndio mwenye kona créer. Donc kama tulikuwa na kama shida yenye mko mwenchi iko na 90%. Donc Nanga alikifikisha kwa 100%. Alileta na ingine 10% ya problème. Parce que ajife yeye anapenda Biblia, ajife yeye anakala na elewa, anakala na understand, hawezi weza kumsatisfaire Kagame. Hawezi weza siyui mtu kudunia mwanazo weza kumsatisfaire Kagame. En tout cas, msimjui wala siamsikiaka. Et donc afaible biko nafanza mais kesho apatakia barapeli tena mbetu lwambia kaje. Ndio realite ile. Ukisikia biko nasema biko na agenda yabo. Huyu yeko na chacha tu, mimi wanasema kila siku ni mamangu mtu. Hakuna kitu, hakuna. En tout cas hakuna kitu. Wale wabisimu hakuna. Nile mangu mtu ya kikongomani tu, bambone, ma TV, ile tunataka ma TV, mais hakuna vya special vyenye banaweza fanza. Hakuna vya special banaweza fanza. Et d'ailleurs Kagame iko very easy for him. Anaweza taba bashanji sai akachia kibengine. Isipokuwa tu ni people ndio iko napondekana. Tukisema iko nasema vyote, utapata nasema hapa vitu vikwaye. Na aussi longtemps tuko na wale biko tudanganya on est pas politicien sans politique Kinshasa. Macho toko partage le pouvoir. Quand tu partages le pouvoir à 2 jours, au moins quand il les 2 jours, akaende nazo akimbie Belgique. Sasa binakia mzuri tena anakia rudia. Hakuna kitu. Hiyo tutabarapele leo na kesho mpaka siku mtalamuka. Hatutaacha kuwa na barapele hayo. Hapa ni wewe kujua kama no hapa ni kompeke. Na mtu kama iko yepeke, donc responsabilité ni yake yepeke kujua vya tafanza. Point. Nasikia sema walivunja kama ni avyo yao. Imagine rebele akona kiana kama ni kweli. Imagine rebele iko na kiana avyo. Ile avyo ilitoka wapi? Ilitoka mwinchi gani? Nilikia na nini? Na pourquoi ilikuya? Nilikia beba nini? Na ileta banani? C'est simple que ça. À part parler, il faut que ilitoka wapi? Ile benzine uko nazo mko na use. Na pourquoi ilikia pale? So taelewa ile. Et donc hapo tokosha. Unashaelewa situation iko kwaje. Na politika nchi ikoje. Mais kuchunga sasa batakia kulibere ni idiocy ya rural life. Donc nashindwa taxi naweza definir. Juu piko vingine viko na face semblant. Comme si alikuwa naona, comme si alikuwa anasikia. Na wakati ndio ba victime. Victime sasa iko na tatu shinda. Iko sasa tushinda, ushano victime anashinda sheria. Mtu anakuua, uomwe waliua tena na kushinda sheria. Ndio kwenye biko natubeba. Juu ya ba polisi bimko nabo bananga, ushiba Kabila, ushiba nani. Tokea bambia kama hivyo. Balizaliwaga na nani ya kujere pays. Mko naendelea tukuwafuata. Mko nafuata. Kisa sio soutenir. Uko naenda naangalia. Sio soutenir kama mtu naangaliaga no. Huyu mtu depuis anaanza kumsoutenir depuis na sisi. Acha naangalia donc pays gisi kuwaka est-ce que pays konaenda na évoluer bien wala vitu kwenda na kuharibika. Abakala na forcer amour, relation abakala na forcer na mtu mwabapendi. Ni wewe kujiangalia iko. Ndipo unaanza soutenir ule mtu, uangalie familia yako,
uangalie kunaishi na uangalie bi unafanzaka kisha na uangalie fikiri yako inaweza fanana naye. Donc uangalie passé yako kisha uangalie présent yako na uangalie fikiri yako inaweza kuwahi. Après pale unaweza endelea sasa kutenir jua kwamba utapata uko libre. C'est un peu ça. Donc merci pour votre fidélité, msisahau ku like na subscribe. Tomona ni lisusu.